Street TV Gatba ni woto wende nan pusi la baraka sindik weti nan zin sohne taba swasga mi metiri yab sombo nti wersa ti nan pusi baraka la pusa net sohne ta sa baraka e nan kenga valva net tout mon ti wingam ti asida rina mahamana na bambe sane ton gwa maro pour kane abeti yinkuru kabele so bam sulla yuri ya mu ma so ansuri ti nan puso baraka ni woto wende ba Amamudu Sawadro bamme bene tondo ya waton so min to yama biya kiba kita aptuma norme ya Optima FM tinan poso baraka monsieur Sawadro ni wotonde e nantiri ka baraka puma antasa ne masuru giro bam sulla ya empreska ne nasarende mouvement plus rien ne sera comme avant len ya sul kanga yuri nglabna ngome tinan poso baraka ne wotonde odi la baraka len ton nan kelen kinsa ne swasaka pokon wotone la pipi kiba ton sanangade ya senken ne buda senken anti pax ne wogdo kanwa la siyida tribunal wagade wa balefa hantene e mikram ti ute ku rasma we ti tansen na rasan pila taba af kenga men anti paksa ne buru la bura me ren ya nepson yoke kensa ne sintoten so sur sa tour ma wenge la talban nan kensa ne bu korb toti ninka fanti torsa hami la santome ren ya sida e diem ti zinga pourwa abla man balaga sa ne kenreba ambu la nyak sa ne yom soron koba apnam pa sa ne ben roro la bum se ya pipi Burkina Faso kane tabnam buneda en kirsani terrorisme wenge te nangar soskanga mama na ne watson torsan ren kenga men ti busane neba en kini terrorisme wenge Burkina Faso kanwa ya wamda tere ya bumse ya pipi Burkina Faso kane ren se katon me son ler ko de yam pipi te yam bolam ten ko kirsani el kanga pour nan trikin so rapport sira pusa baraka la totum na ka wa nyambe shukra pour nor wusgo yel palan kiten kanga jibe ni kiga wana woto hunki ne tira ruba weng e goma la kan yilme la kitan panyo bo dan tiyam handi wala Cameroun da woto no wa kama kale nyakal pisier les bras litre point to positionner rahmbonte kala la minya kada jinin pinula nu jinin wakir pishobe yam yo mim titon me hinjiwa ton parba jinin digir kayir wakir kwa bare re me ya son pam dale la wi kada kam sen kishi la yita han kada min tunuga julu sawa an kellen je loron pakihe dal daton ko hatenga to damba tibam han tuman tutura ni gila fawa bi shongdo ton kale bona ya jarna ya woto ya jikanga la wan ya woto ayo ton pamti yela hem pamti mbala ti hankane ya to andi ko kiri ko onki para ti ya pinula nula na yak bene nto nanda ka ngel pina la nu ti on ka kama yeye na shirga wallahi ya to wuso mo ligir me ya boto tira wuso pasa me shongodo woni yenga titun mimti katon handir kam ni wala bam dita pami mu yoro ligiri pami kam digiri la mansu la shongodo titun daba ya shongora hanna wayam shukura ma hawa mam tiram ti burni nga hamboyama la ke akawa nin kurba buri ya ba mun to nyebe ne wa wa seri bu korba tole yeti ya woto nyammi mi nimba mbaramba tu mwen ninga yile mwen kuro ninga baba hantuma dans les tontiers de la main tibam handa wa un pam nimba mbaramba nyora teka han shomne ne bamba ba men pa unwe ba en keler yel swari ninga ya nimni bon tomba la bam tum na men no kenra ya tutula ninga shawa ran sel la mo kale be burwa yam le tala bamba na wa ninge be roore nangu yumde yuma yibu yo na yihni bambaramba en le ben lebu kajima wa bukanga ya nyande en koton fawe mawa iratama ya wa droit de l'homme da mahmi yeti hingetem nisari yale wa haya tutula ninga wato bonti droit de l'homme ma ya wa bam hmi agence de kwese ti ba mora point j'avais tension nin courba no kenren bébé to tar haketi ton somme en wora ya yi pour la bam kinso men bi anembo la ton shokra ti nim bam balaga mon boudon awda mballe belle kebe ne wiligi ti han ya ne bamba ayem ne jin be yele ti seri bu koda
nan king nan an ke nan ki bugume la leben de yede ti man bang ka bin yene da ne guri ti ba hal biyo ra yita ti ha ya hanan leben shinge ni kitan be yir kan pour ya ne ti sanali ga yum pisi la yemre yum pisi bebe ne la ermimi ti ton saliwa balan bon quoi am bon te peine de mort là ni na sarna am yakala me na tayuma tabo to ne ti tun mu ma son sur ton ila wakata tanya kada kazime ni de bi joule ni pour un tien ni kurba honwe tondo ya toto la ninga dal nimba mara ma han sakan nan tose ti ba mana woto ba do te sidia ba mane abaka kihi sir shakame labiyete manam mbange abkamanda bange ne bam hamman yella ninga way ti amna yitu ton ni bambaramba rogo yum pishin taran dikiti ti debele ya wala burkina memba gilfa l'Europe pour arjaka pour un labana yake ndilga nim bambaramba ton ta yum pisi la zaka hani amakazeme kazeme he yam handa nyogo pipiwa en wieb to kelere to bam un tariyel soare bien to yam sewa isem watin ya ayelam tana gudugam te awanam nam tana hon tondo tire kan be sebo ma hamburi twi bumato ntun talan kin sari bu korab torwa ni kur katwi ya wa terrorist la marhan bonna ti yuma yoboto ni mbambara man yeshe ni mna sambul kina faso wa insiri sam ton vima ti nebia tu kateka million kateka yimba habazarse un ton vizinga to ti siria to nedo la kaya wateka kwe baniruna nyamye rahman nona kamba ya sodasi ya wana papure mitita pina la ne zaka wa monra kwe yi soda to damne ngudi gidon ti ya zikan pour la ton keten twen na yasre mir hon ko ton neba nambu ti ton la anna chokam ya ton ya la anna dale tun to nasara to nasara wa ya wa nu tikini ton hamana hankene ane ni sala hakke wa wora ponwa to bonte droit de l'homme convention am ninga ton sien wa nu tikini ton hamana ya ren kiti ton kenne kan pombe biya nempo Burkina Faso be wa bayara name sari wa me be o me belem tiane ba fan la yam handika droit de l'homme wa han to jina ninga wa menga bam menga la han ka tun wo ni sali yali wa Guantanamo ka bela ka États-Unis la amiri ya ba me sana wi hiton wakat fa ci danti ni sal hakewa pa mo wo rawa bam menga yon ka wo dewa ti ha wa to kinini ni ba han da ta shambam tenga wa da ton ninga wa wallahi hal ba bureau ra yita nimba manam ka somne buro hal ba bureau ra yita la ma hawa kita ka sami abo sibre ninga me kan yum pisi la zaka dalam te kebe te waye ta yisha panno me yam da te yi bom le ninga to la yona wa ambala mamu sawdo ya siti kire mun ngam ti yor ha yake ya yoro ndonde ton me yolum be sane ba ya na me waranda tira la mun ngam ti Burkina Faso le tika nu me en kene wala ton la temsa taba en kene wala ni sariali wo wora wen yam ta so pourquoi buda hambuna la bambala ni mamarama ndik yum sonon ko ba kire mun ngam tira so mon tunu ga bene tayi sagalon ko ni blen nga sanara tan kep tum na pourquoi ren handa zisa sibra handa zisa tun yi sababu de kire hangete bi agula wa bi yamoto ketum kan pour yam ta so en kene buda ya pipi Burkina Faso la hayida balarle ninga bambala mboni mamarama ya c'était buda ham meti budo bon net fa taradam ti hambo se nen fo me sunu serdan yino so mi kam ti wa modo photo to
buba fo mikdam ti ninga man fo to ablika pa man bu ninga le bondola bon la ma buda kana ton ni tewle ma buda fa hangete buda ya mama na yila bon ya wa buda teka wuso asi yama ngese yama dik bam tum le ninga ne sibra ninga dik ndogol bam yum pisi la yimre yum pisi ro bon ti yama jing ba ma ko kare man ti ne bende yum pisi la laka to yon to min ka yone ba tum le ninga bon yila tagat mikti wakati ninga yile la empani ton ni sabla tin sa hambe zamani pour no lunawa ton to dama ton politicien ma ton ligida wuso kiti ton menam zang fast ton men kalitu miton ya so men yazi convention la ma sa signera ma la beaucoup ONG la ma ligidin titon ya tumba ma bura wala nan tum ko ton parce que ligidin bet yam ham yam tenga ham patur wasali wa hangala mo den ninga ligid ba yam panam pam so ba tikle bet yam han ton tika se la titila tem tun yam pam ne den yoko ya tila tem buya so ba yam patin yoko to mbala bensi bien patin mara ma mananda to mana to toy vis-à-vis de quel mano to no anyi so ba katrin la boni hinda train to na train kelen tulu bene inkiti yel kun malare ya wa pende mo handa bewa bon imi la bo yiki to la to wa na France ko pola to la to mana bola ti yiki ti ati pende mo hambe ka wa kasira wa ti ni sala yo yingati yikin tikin ndi yima ti me kala be lono yam nan tika bone mbu am taram ton business ninga pipi dara bon to wa mwe ton ko ne pis la zaka ton député la ngalazo singra bam nan tax bam mana wona ti wonni ni nga hantum yel bama o sa nyoka so be mana so babwe bam patun yok bam par yuma yibu ti ton la loi ma pa le rangi ça pour pina terrorisme da kabewa fa woni nda ko ne da hampo git ba la bulamba o wakada beda handa bewa king ko ne ba fo yikin king kewa tengo to ne yiburo pa man fo ba fi parat ligidi parat ba fi kilen yisu buro kilen to ko to ne ko wala zakla fo king lo ni so bara kabewa la masa waya ya dipi human na man human nubi human yobla ton be bon ti yam hange wa zuma mana ya wabam tika wa tontin kugura kudora handa bwaka kutun na saha wa tin kugura nyela pan tikan tira nzu bamo ntaram ti ton député mara sirda me nda libre na zini nda geston be dunu pal ningu na zunga ya ren kiti ton député o lu député ma te bam hembe wa bam tum na fa ya wotun ti ya wakat fa la sirda tum ne ya ti yel pal han wa be bibam libre zini ge han pale la trim balan ke le ma ton constitution an deken de bala tu ha mikti ya constitution la ton ta ntime ba député ram labna yi kon vote yu mata bi ma yi tum de la libre on vose la ton ta député ram wakat fa ba transition pour me la ton pam député dama wil dem ting vim pour moi il parle watin kebene il parle watin kebene dam député dama libre ngi yon so ba mani yilem no panam bola loan ti abuda ha man ton gel ton lo lowa sivra ning siradam la lora ma hangala to sivra ning la ton dikan tasbam si ko tabe kata hamita patata libre ngi so par nous yam pat il juge ma to o mana tout ya yum pista be yum pina be yum pir be ba yum kwabaga parce que juge sana wa mane ya sali wa ngana to wala nan tu ba sali wala to han juge se pa komba ya tete juge pa kamba sen parce que y geta se ba mane ti ne ninga menge hen siarda mana lora mame yina bam ya ton député ramala ya député rama ton yiki bam menga tore yiki njeti yel kana ko mana hamba ton mo pi lora ma yi soma tib hana on yokone den ken tamana terrorisme be mana woto ya ton gouvernement men le ton yiki yelti mahawa terrorisme ma nyoro boto no wa bam la mi sora bam la nyoro ba kat fa wala donc c'est na ma bla wona to yikim bollo lora mo bama yuma yibla ba hidaba mi yoko bam parawe ntaruna te ketia siwa ya waton na burkina ne mbuide me ne me ton yika me mbo députation en kengen terme demande la loi mano tourner la ni fa am taram ti am hanjewa dunuwa wen visa na safa ka wenti gomti terrorism la buru tourner parce que ni wakati ni han kama sa menga han ba ton me bam ha on tita ton na marsuma waya pina terrorism da won yambia amin ti watan yakana libre lola aw
han banin zile par balon wa kibe ne ya wati mwe ba to kilin kibe ti be sabe bur men ran kabe men parce que pami ya so men la ma hawa ton ning wala pon tin wa we li ba zoi bi on li wa we ya sa reit ni wa we watan ba am to pa ma zakala yokko pis fo wa men na pis min wulam to han wa option we men li ba zoi bi on li wa we ya sa donc kitamti bam me boda zima ti ha wa yikin waten mim ti foto yin kan tin we li ba lo on paki bon yima hawa pa yo so yok fo na mana fo bo ku da fo ba ma mana ndata bi yo da fo silo van si fo ro watna mbu fo wa obna dika fo man boy bon yifa ya mbunti ton mingom na kanti ya watun tinga to da ma hankin wat tourism zabra wotonwa yelan bebe ban panagar yela fay o patati zulu soma te gese nyo man wotono to watuna mana wana bon iya pipi le porde ma wa ton yokula même man jugement tiam hangi runu na me en patenti tourisme na se be o na faso parce que yam hangi keto kura ton de basoma soma tiam mimiti ba ma han karate ya ban bonti provocation otonwa ton dikat ton sida ti ton nan ton bu ba makane yam nye gomben ni ngap ngon be no wala ayelam ti beno wa jini nga yeti na mana yum pisere ngina ki bume bam me hen le bam man yella ni nga bam cengante kan si bam ro bam man yin tu yok bam ma ba biro bam na le mana buda yasa tata ba be yinga kilo no masa wa ton mana boy runu ton sodasa ne ton tenga ne tourisme zabra anta zininga ton titara tondo nan kiti bama hawa yeti oto no wa yala ton ne bla ton na wili bumbe ton tara ton nan ton dikke tib hana wa man bi ton me ton ti patron man buntira donc yifa ya bum sirran gese la bioro sing jugement bon la ma ton mi kam ti ton bezininga ton na patron na sidi gesmen ti kayir la ma wala pam ton militaire da man le koya donc lidam ti ton na ka tonwe bon la ma sanwa le pare ami meti yum pisi la zakati haya obsirwa ku fo ne bo to ne te weta za le yum pisi la zakati fo me hizi sokodo menga bon yum pisi la zakati akana ton fo ne da vura asa yida asik da fu sumre sida tin le porde me ti ne me hana zin daton wa yami ti wakat ninga ton burkina be menga na arbe ni yama mi ne ba hanzin ti wet o han yok fo ya yum pisi la zakati bal ro bon pan sit gese fo mikrem ti akawa bonti projet pédagogique akawa bu nambu sar lebni nda de kebe to plale ken am ta ndi um pisila wante ka a paseke pa yama nge go menga yilamti kier menga nda yoru kiwa kebe ta de million kina ta anta o million yibu ti fo han sakan kebe no tiami ti ton tenga hambe zininga aya tim hambe runu Burkina Faso kana anti jonna mabe tum kabe ya giligri wakat ninga pananay ha wumti million be yimbe kane ala hanyo fo yum pisiro balla fana pare bon kibanye fo getamti o get yum piswa akasik va fi parce que hanyo fo to fo pare kenwa kiba min kengar makon libre di yo ton kenga makon ti man yumanu yuma yo po bi yum pi men libre yi ta han yi wana le timana be no yasa bon nambasi bien tu parle yum pisi la zaka yela na paraba ton ta la prison to lo ya wa mama na hila Guantanamo ton ta haute sécurité ton Guantanamo tweme ongubama nanta yum pisi la zaka bon yifa ya sokote menge ngeten bon la nanti bato to bala ton dan to rombe mbonti démocratie pour ti asali wala certain dictateur ninga talien cabinet juge la may la tala mbezininga ntaram ti ton député la ma nenem ninga zarab ton tinga ya bam certain yikin tim ton la loi man tim ton constitution la ma na yilen ti ton be yilning pour watam hawati nyok terusi be banga pana mana sababu ninga nunu menga bati apende mura lam na libéron ntal le waning ton Burkina Faso kane na yilen ti ton Burkina bem ning hembe kana wa ti ton kwa manda ti kinyo pour on fo une fois kinyo pour on se abhanyo fo se parfois kala be te fona le yimi ntaram ti atweme
yi songre kiti ne ning handa tin ken bewa bam la mara ken la pamba la la ma woto ti ya wa tondura ko mela tondura pe nan da mazon taraka no to hanyo fo yum pisi la wana yum pista wakati ni fanyo ko yum pisi la yimri bi yum pisi la no bi ndi suyoro tanan tin be yum pisi a watna yo yum pina la nu avi ma ket na kase ya ket taran to man buninga to mam takaram ti ralam to lebran geton la lora ma na yilinti ton ko manda tin kebe no ti hana dik sibre bib sibre ti sibre ya sibre tira ti banet hadan kebe lo takano re yibla yo kebe mahamana na nan ko yam masuru giro ya yam yako e woto ya nenero masuru giro ya watson to be sa ne buda gwa mazugu runa wa ne bo so ko tap ta son ken sa ne yel kanga la yam yalla so jin ya ye sibra pazisa absoma me zisra be som tunuga me man ya moi mahama sagadna bilik podman pose monaba ya tengna ba buzunaba tenkurunaba et pura mwemba ni catholique la protestant pour wa fu boto wankate pura bo mandare me pura ba mene boto wankate c'était sodasa il pas ma sous centrama la mwenme ya wa samda taram ton soda men tum ninge rabitumbala tuini wengwa puchakada pusula barka ni tum ninga bantuba taram ti soda tumuso wena sake nembuide na bang bum ning me abantuma sida kid fanyam tia tansom sorse bur lab sidbuya an kaw bura yum pisila yemre pisi talen sigida te kene men wilgide ti kazim se kene me zim se la antigi na taban ti da hayne tonnenge tondat nding mosa tansom sorsa to bringen digl burada nyam horik buru onwe nyam budu onwe nyam neta akazim se nyam horik burado ti nyam famille namba nyam ne blem yidzax posin apazim suwe aburo apazim to binyo obwe obukum menga pasoma we pasukwe buro dine bura wanti bungana moreninga toni nenge yala loa labriki na oron boto yam sambi gan toksa william tulwan ning be berunda lunawa o katem parneda tayote sana tempa saba ba yu pisnu pisowe ndar koran la wewo la pende mora kabe sida la tempa ne me ba yu pistawa nyo para kinyer ba mi tek te pa avion tek moi tempa avion tek me tempa avion tek il faut misibo pa la pana ko faire la tempa mbui ma avion tek moi il me fa pa avion tempa wa le mi ameti ban tan so sur kansa bamba ya wisra ya fran haramba barkan na nyoba dini kidame te bada kan patwen tonne ba patwen mana bom sambi ga ndate parce que yam handi te bumpa mo kat kanga na sanamba le mi lu aramba ba mu nyon kwanyamba wisra ba mu nyon ki tonne ba yam handi te bumpa amba wote yam dire ne ban kuda te wi kan dura de loma hayati bura le wagi renki tontenga da wademe rik bura nambu la gulga meti yuma yubla woto prina ro konde tenga obi la takana tumi sidime da hampila nu teka laban tanwe tenga papa da sing tumwe hampilo tanwe tenga ning tenga zulu so ko tanunda la yuma yuba teka bam nyo ne ba yawana serla me te bura men sing ndaran zare bura sing ndaran zare nyama nyo ne ba ndigire ngudi yumanu nambu akazem so bura yawla me bura le sekada bura enam mpakan ne ba nam pasab namba pamana bi le to baba mana bi le to paba to bu to bremba sake la wulgi ti yenni ba me ntuma sekada to bu la bura me le sekada yin la ziso paba sekada yin la ziso to ni condamné ba wala yum pistan lum pipina se ti bamme ne ni dat ke la pourquoi mi te yum pista pina bangala nan dire fa ça prêt nanti ke sak telis na man ti sak ngwe fne ba ne yum pi no banga te ba nyok fo be fkenge fa ça mi fo han kenge fa na le kimme be fkenge wi kar kan ne ba na nya yam him prepare dat nan ki na nya yam bamba ni bamba yum pina pi no banga bi yo tek banga mama na de ke le pourquoi wi kar kan yi de sakala
ida salga ko ne ni hindat nan kebe le pon to ton yalsi et ba me ton le bu bang de tum ti bu to bebe patun san so so sa ni sal ba on pam wengi aran bi ba on pame patun fo tin ke tum yoro ko fo ne ba la fo temba arja kam pami ayo fo tent arja katala na ken to yam temba wa on pame din jene sa wan dinya ka biam dundalu no ndik tan so so sa yelle ti abela bobur kurdan debra seglam ti jujiran bari kin la loi runda menga ne ob sa bigan to la sam segada vote la loi to wilgi bi ni ngo ne ran tinki tan so sa e to mwenge to hanyu fo a sanction ta auto sen la loi para segala nya bini man la me daran sale sana mani daran sale ti tuma kenga danti so da me bang e bon jina me bang ti ba mi han pam ne da ya pen wo to la sa ba segala liki bo le ma mbu ne ban pa be tera yum pile zaka te brem le vil ngile ti ba man ye ninga ba e bi wo bam na le man pa sa me ti ba pa regrete di ba ye ti jije me bo ya wo te ba me nga han ye lo to hen jiti je wo to ba amenga mi mta kaleta bumba yimri yinga atur kale be ba fa yinga bo patin gi gata ko ma handati la sanction ala sekara yiga auto la yaw me le yel parle ko ton tenga parce que wiliga mete bour wate kirigam ti jina men kiliga de la mitum na de ninga la mi bam me détermination ta bom ninga di la jina men bam ta détermination to ni tum da wenge so dani me be tere ozuga bam me le ta détermination ni combattre ni tumla wenge ti ban sa ro pite wuso ti yela me katar nin kwa parce que rati ti ban sa ro saka da yise membo mbe ba fa mo ro yisumbu ti nan kelem pa be no pa nan yiba me to ba habra metibi bara ni ne me yele wanti kal nambala ya wala samsi payeti yela to loge sire zuwe bon la wisa ka ban te pa ti ne wuzuga ti la pa ma manga da nuga bumba pour ya tile to bu ya tile me to parabramba wa paraban sega teka la antigi yida ton me le bon tagaren ya ran gomti lowa ila tam ti nimbuida sumbe biel kanga pour ton ke demande bolle ni am plateau zu e bon ram to bigil bugurara ti ton bayira zamana fammi tame la ton bayi kameti ton be kan ko taba yam hango duniyo wa ta ton tenga mi ton ko taba ton développement ka o ton ko taba ba fi ka wa ton tenge rible ba to ko mi anyu le ba to ba fi kalem sa biga gumda ka ba fi kalebe nyami kam ta so ba sur same bam yila me na yila singar bala bam yila ki de tenga menga panga kom so toni ton bo morba me o ma sula brigil burara tiam patin kui manam ni banamba yi za posin lembor vui ma to na yino ni to on vui me din ka ben saklian way din ton profite yam plateau qu'il n'a s'appelle et man sula brigil burara et non pour la baraka nan kenga ne soit tawle bu mam da pa bene ya ti toto like polo tadire ya ti so sur sa wuto no ya nan ba ya president rokna amala bratan en sama runu kanga ya ti so sur ka tadaran tar ko ya mo ab kala tadaran pam go nira min riyen wa directeur me ka tar nan pam wa ab le bi ka twendi tienga wa ya ton vi ma menga da bratan sama han kura ya ton lab kurwa ya to ya to ni ton wa kaprina ro nam la bratan sama yo ton ming vi ma menga da bratan sama wa han le bene Burkina Faso ton yeta wakar fa mani shuru wende yemri yinga la tonga Burkina Faso pore la yo ton parti pore ton parti pore nte boy peine de mort bunkuwa shoka ya anana me ya la miaka mshambiga yeti ya ro kande nama kayida ma wala singa weba ya Miri ya 2017 ya 2018 ya labi yeti bala bunkuwa ya yiso bakale to hambon ti pende mora da miaka ro ti yam menga president lo ko yam neme ti yam ha pena ma gile fon yam neme ti yer kanga benetun ya nin kurba ma pabo de tin so ma shoro ya nin kurba te mwetondo ya yer kan po sha kan po le yam kina yele ti yur hayi katere ti yo dolo barani yeram ti botono wa asa kanga za tout le monde sont ton sa moi ba ya bebi yin kine ja ne yer kanga wa yam hajiwa ya mam hayi mamati yam hantali mobile point yam taba mamon ko ma nana buru hanwa la mi ya nyidugo
ba ma sone taba en yiki ya nyutugu wa amwa ina manda ya fa wa lam shoka me ne hangi ne da yeta wane bum ta nyasi ta so ba ngwe bo apa ko nyam han yuko nywe shoba ikita nambu nyen shoba la ikanya podi ha yini ndar wate abiyati respect so daga daga beijing ab nyala nora tab yom da point ta de liberté provisoire mani shugul ya prera do kan ketan dati yini shonga ya sak kelia ya yene ni shomla ma pon ya ti yini shomla ma wane woto ha kane yun ha yini potoro mire yun ha yini potoro ya nyono ndonde tomo ya tomo tam passé tam yele terroriste la ma ka ju la miede ha yuwa kawat prison mana wana ti ni shuknira ande yu pisiroro ti ni ko atum ya kubo akatun me hamban bumni tika kubo ti yamba to abra bamala somo wa jutila kura me harba bi ko nan kume kura mo la lo poko ton société civile ya ti gom de ko ne de ya la lo poko ton société civile ya ti gom de ko ne de la loi pas ça ton société civile là ton tore te brik sa ton ko ne de akisame ya san de bodu ba lo la woto sans sekada ne kuba kuda me yet pat ton nenge ton pa gomni ton gomne sakala wenge mam lele ti preda ro ko wanta ndira bem to apana ndibe na samba la moi na ma ndira han pila nu la ngwe ala attaque ko me kuruma rakasi mu eten kangai na ma ndira han pila attaque na masinge keto wa talunde yibe wa o wili ga metfere atinga ton nan to mane kana ton wa tengai na fana za tenga me paro club board we ya ni mu lebna halako we taro ko banga nyende ka bare na amwe gon kan ne bumpa ton yikwe sanda sinwe era me ma wera ya ro kana ma yuma no lo teka la bia ole singe na ma hande taro kana pa sing tu men la banta singa ro ko ebo o mu ko me ko ne papa ko ne ba ko mo we pa bre ro club nunga bam non est ton président la mulgam bala mam yela photo panant ni hayel photo kanant tume ti yelo pan fo asaba mim te yeto panant tume e nandi ka yela ton no lening ton taram panant peka no lening ton taram panant to sira e yela ndi ton do bum nangar bala ton fasa ya hanna ngoma mala lewunam ti ton ngom me ya sari wazu la hantani ro in ya yam ngom kuna me mahamana ya heto mo to sam yambe lam ba bi wana kume mama nana ya mama so ya sira mama mi ton gom na ya hanna mala Burkina Faso ka sari wa hangana nyokne don kuwa na aw ren mouvement so sur ton na mouvement so sur me to mo ba mana be ay na kume hada bi ko na kume aw igoma se me aw bum me bala ton na ko yam sore te ken sari wa man zile ninga wa te man bonti plaidoyer wa yam ye la ha mala ton le wa kale wa gom kan zugo e nan chenga tore ton nan ti goma sa ne gom ni zi sa yella e hange Burkina Faso ka ne gom ni zi sa yella ren ya attaque tam take am paka o serien ti zile ninga so bonti tenga no ren be ya kom silan sorien me ti numbuire yimi na woni gop supanwanga ren yi uta chugara ma awewa absini wulam ti asida ren nep so nan ta bam piso pela yemre en yi woni gop supanwanga bale ya ne dan de sa ne bzinga bam sin zile ninga wa la tankila sa ne gwama bam mun gam tab tarap seba nin kan aso me mun gam tab tarap seba la ya rahmani la bra khoba mun di top somma me en yiki la basani zikanga wa rene na wa yile kan zuguti nin ka fa ko ta so la sin yida ngom sin sa gwama balenze me yo man watan tora den ya tak tam tak en kin sani nin buida wenge la mamudu sawara ken net tenga no yella ya bu ta so le am tare nan ko bale han kila gwama soma e mikdam tinibele ninga ye tobi kba ni piso pola ye mram tarap seba ni le ninga me ye tobi kama ye me gara sibre nyam ta so runa runa ken yel kanga ba ya city biya zure si asisir menga parce que mamenga wo mya so kula menge mana wana ti ne meri wo tin wadi knezniga ti puis nan tane parce dan piso pola ye mre na man yum piga bi yum pihin i yum piga ti yaruna la gomna na yikiti ti yenso wa mikiti tara seba bon to yele ti singro wa ya wazi metabanda zinbin remeri wa sakame ti zinga sidaya a monsieur Tambula so zinga la braking ti bon salame ndaten na man lotissement wa rap bon wala men nan dik bam zinga man parcelle he la ti bo zinga to koba bon la empaneti ton Burkina Faso me
wakat ninga ton ba yarra wakat ning watan wane yil beda si ha ya single wa pipi wa me ning handa bewa handa to me mana wa sibli on wilgide ti bamlera me so tambura zinga librante ko meri wala bam ken tulum to tombo zinga tun ko de bam sake ni so bara sen lame hana mi kam bam da ni ta ba ka gulsi ti obra tun ko men ti tin zinga ko ba oluna gwa baraka be ya wa ne ben zinin yesi ti ba to atam de zinga ya on puit nan ti bo zinga tun ko fo si nous tikri on pazindi mam so ko men ya singam to one want yil bama buda wa twin man administration pour fo men min fo ya mera fo panam bebe wa paloyi fo men mando men la hanta dara dalam fo na man yil nisa dan fo man yil ning lu na wa la fo dan tar men fo twin kemi ngana kilan kayik be woy ti fo yo man yil ninga ne meri o yori yinga yil kon so pa da mo tinen ninga na wa zoma fo zuwa ni so ba ton kilen dik seba ngese mintia woto ne bo lulu na miso tambura haji kin meri wan kin tieti bo ni ne mer ko randa zeme ta ba ya woto ne ya to vita kin men be no ben wili te fo ne mer pour la zeme ta ba la mer ko la men da pa kisa miso tambura seba ya len kitrika seba kin tuguli wa ni meri ka seba tuguli ti imam da so zinga ba man wana lamle so ko men ngesi mana wanti ya ton administration fa zanga ti guichet unique bia foncier boya ministère de l'habitat bia boya ma bamra ma men mi parce que hami kam teme so tambura tara seba o pour watna man o mbolti lotissement buli dem ti ne yurum bes izini nga bam man lotissement ti bum ka wulgid me seber ka be wulgidin ti zinga asobali ka zinga ko ne meriwa beri ka zinga ko ne meriwa ti seber be wulgidin to kengti man parcela ti ne to yikin ken giso inikan ken tera yob taxra ma la yob bombera ma ndi o men ka zin men kami men ti zinin bam zinu no meriwa ma lotissement ninga ka meriwa zinsi donc wulgidam ti Burkina Faso kane ba fo lika miliada mantila zinlu no ti ameri wan konfo ti aboy konfo bum men kabe won budigid men ti fo zinga ya fo soy tin zinjim ne wa be bala yikti fo parcelle fo zinga ya mam zin la nyosoba parce que yelenti yelka avant yel ko soba na wa il a tagadam ti parcelle fo on tin tira den ti fo sulu ki wude ya wa promoteur immobilier de ma parcelle c'est bam la beti bam wa usa katar seba la king par les insamans parcelles sont codées ti fa si ta tira ya fo metti ro bamba lakay o tin tiram ti zin tin wo yiki zin ratin o bem ti fo yiki parce ba fo yiki men king wa fa yiki king wa gisu unique bi boya fa nan ta mi ka bene tanira yimri wuron bebe ne ti yime hampa gunsi ne promoteur immobilier na ndikazi ti yana yurum bebe ne ta so baba yi kuma kabe ba ma na boye kamo yi ko itiji ya fa ba maso dam ne ba yi kla bazin so mtakaram ti yil kangawa mana asirdan yi sagalga asirdan yi venare on ko ton tenga to dama tu geti pa tenga no bal yil kanga so be zin bete yela be wuso mais dama wakat ninga o kin yel wuso pour hayne parcelle hawengo ti neba me gomne ti bum ninga na ton ti ton wa kinta Burkina Faso wa aya zin sawengo don na fo tum na me yamim ti Burkina Faso kana yel fo tum me tol pibe nga padanda ti fo kengen tum nda ton ti me tol pibe wakat ni nga nyem mi kam ti parcelle piso pela yimra pokwa neba mbebe na kayo parcelle ligue de sey neba mbe na kayo samni nga pendik me bro danse kitin zin yor yoka ti balu no to ha ti ramani wa ban ko ba ti hasi na yikame fo la fo para fo na kitin yor banka fo kale tel zin ti yo ya etawa wa man parcelle an ko fo un peu Burkina Faso kan yar kadam franye yoye aw
ti deega wa me bon même ti belam to na yeta ba ti bon sa meso tambula suri a to banga na man to bien zin ko ba nye comme si la mère me yi on wuli bam bola na konzinsi na yilin tabas yon so ba ti sa nyoka mairie tum nyoka administration tum ne yam wana man parcel hatia nirzi sewa yam de liziganda bi ahan sakamen nan kon tiam to lo man sibre ta sakamen nan kon yam item nan kon buni ngame tiam kon bun kon ha pare bayon tala gun yum pisi ara twe men ka monsieur tambura men ngomi hoye monsieur tambura men la twe men on vi ma se to kwam bi yarson yiki ndik seb kon ngan justice pour katar fo na ya to na gom justice ya la kano justice la maya o pa faut pas tenir no yelbet bam bon la loi parle ndol fo la loi zo ngul honde alam tifona pa ne yelle fo wane ho yella to gefo yella la ge la loi yeti bam man buninga bam yeti king mano nit pa yum pista ti yel la ha yita so se ba ha normal wala obna mala on kwelam donc zin sa yella woto no am tagaram ti et be mbonti wemti fonction yella bi ko gon mo sa ti promoteur immobilier ma ti parcelle yelle dalam ti tinga to dama la loi ni ngpi tibna mana tout le monde la loi ma ta tout le yi ti a tout le yi fasi ne ba famille faut santa lozinga faut wa fa propriété terrain faut zinga faut ten cause zinga faut pas ten cause tout le monde ne ba fa bang ha mi kan faut ten cause mais ne ta wa tan da faut likan ko hanse c'est mais ni sa ba kale gomni parce que luna ne ben dik ko zin son kon to man parcelle c'est ne ben dik ko zin son kon to man wa tum zin si bi promoteur immobilier la ma ti yel kon pour zugwa obten wa yi kamile wa yi bam da tabzin sa ti yam patani yam tengo mbudingi non aussi la banque ti obradik tengana o yilla bala mbo peton tengan ne ba on data ya wutune ya yelwa to bi yi to mala yel kongo la livre tizi yel hanka wa pataka de ngete ton te mana bon ti yel kongo budal dali wa ntakaram ti yo ton yi sakalga to bi ti on a livre ma la loi promoteur immobilier ma o kel malare ti hawa mikame ti promoteur le ton tiraziga nan dikman parcelle si ben ndik men zaksan kusi ti nyemenga and ko zaksan sur paleta droit zaksa zuye toro nyesa yurobe ning handa zaksa yuye sampale e na yeme ti nebe na wayik Burkina Faso kane e ti cité ton labrate e ti carte ton labrate ti abamzinsi parce que babti ha bote promoteur immobilier pa ya privé wa menge e nyeme yam yeso nature la saba ya toto qui est un luna il qu'on a kamalari la nye mikram ti ya gouvernement men société immobilière dama bamenga be yel coin so coin ton hanazi ngete ton yeton be ten ya ba ya pour ya la loi dam ten pour ti ton yo zin tar yela ton député dama abli ton ligue de bonyinga abon vote ba ya bunyinga ya bumti yel ba mbudu sanwa be bibi kan lu tori mbo la loi pala ti kiti yel pa ni ngambe wa ti yel kon pamti ma pa ton azin ti la loi de 1980 combien la loi ni ngambe no kambil la de 1980 combien la hambe be no ti promoteur immobilier man sing Burkina Faso wana lotissement yel la sing Burkina wa wana no lotira man wana be wodo kala bobo la hankayi ba man ti yelen to le nyi zinyo to koneva aya to zingete de wuma yam gomna masuru giro yam tagas on kersane tengano yela yawar sun tosa len ya nkene zin sayelo ele meti ya la loi par la seconda na yele ngubugi ne ble ninga san tom dop sani fonci opora ta kelo wela sani yela fa gilla mamuda tienda gomna yemle runa bazaro zaksebre fan kila sani tengano yela o pela ngi da bele be yone den penwe to yiki yam tagaso ba pa yele ya bum ya waqada mi ke ton ne ba fanzi ma poa fananya Zak menga tatar permis yibi tabo peyasha ya waqad kanga menga bebe wusugin yida fo den dara fo Zaka sebri ti fo Zaka sebra fo wadin tiyam te fo menga mbi so Zaka fo yure bebe tima foto wati bi fo Zaka sebri pour ani mam yure la Zaka sebra fa référence fa fo la fa tiyam te mam menga photo mamenga ndik fo sebra man le mamenga dit mam gilgiron ko Zaka ni pido wako donc ni ba hanan da zakaruna
andat enquête arat ne ba vai soma obring vai gise unique moi vai mairie moi la tien poli ramba to ton gese tatara na kende sin wilgne servi ramba tambe nya oniwa to tembang zaksa namba min hakika ti yawlanda zaksa zinza me woto tala hakikan wilgidi nyam hangar balan king domaine ti gis vérifier te bet zinga okay nyam king mairie ti bet okay nyam king ya gizi ti bet okay nyam handa zakam ngai mi kam nyam da zakam ngai zaka panko honya maso zakai panko honya maso zakai zakan la gofne la men lebun wilgi ne ba vérification normale ne ba hananda zinsa bi bank zinsa tara na kende la murok bare no teramti poli na marunda lunna ni zandar mirwa zindi zaza yel pour fa bam me ngalik enquête bam me sebra bam tawre bam gi sebra regle vérifier le yene tabiol ba tabi signé zaza c'est bon connaît ba bara mu gomda msampe tam gara azugo me nteyela tam gara azugo mam gara azugo mnyala me la mu gomda mnya nor kabeteka zaksin dige ti zaka sa minki ne vuyin ko zaka zaka sa minki me ne vuyin ko zaka din ye ning sembe ko bondo tengana ka william ti yawam sambi gan to ma hati lo meri patien ya watigin digziga nanti kondanti mikta yedi pour rien ya sida ti ba lotisme na mahmana mais ramba kene propriétaire tire ramba négocier te ko zinza te blotisme ko ne ba ami tiam sa besoin ta seba tiam tu kebe na ning bon na man ko ntane pisu be bine ko la zakta bana zinga poa nyawa yelwa tiam le man kenga saren ti gumbu ti ble ta la ban kenga ti bu sare ti sare te ko bara hamani ti biki zinza ramba segara na taba on pose plein numéro a pipi na woto pipi de marta bam po da plein numéro mero ton ko ba mero segara de dommage bam nananda rinya bam tum ya mero tum da mero segara de dommage ni salamba ba ya me R plus 2 R plus 5 R plus 10 ne fa évaluer zak ligidi ti grand tonre mero de dommage ni amba bara bam ko yamba bam sak ko yamba jinga tiam zin boum investissement ni yam di zinga pour me boum yam ma boum ninga yam to di ka bidé fa sekali ka bigin gursalina tiam na ta ban tim poser plein numéro wa ana zu ligita na ye ligime ana de doma yam saksa ligiti ba ya mero de fola zikanga la mtakasa mti mero me yela me me actuel yela me bam tier bam wa mi gam ti le woto bam me hamba solution ha bambola zinga saba mete tambura la bam data me mete tambura gesi obna man to bam kinyi sak poa tab tonga ba hene zin le bam tempa ma me bam tempa wala zin ko mete tambura tabahil kanga ba le me mete tambura me hawa sake ya tile tamete tambura na pam zininga atia mana roman giziga ya bam melu sekare al man se fan ko ba nyime ya bumba yembre la le william ti bam le rika na kende ne minini ngeta ne bana zimtaba la le rika na kende ne minsi ngeta ne bana pam zaka sanganda yelle la bele kana kende nti wili ti bamle tiya monaba la bele ya bete tambura la bien nimberberen ti bamla ti nata ban ke bon so poa to song ni kan saramba ton pazi kanga kil more nam to pam songre la pam mara ko ne pisu poile zaka ti bamara ma yi zaka pour nduna ti ganyinga amikam te katon nom ton burkina bemba ba yengili aw mama nana nan ko ya me soti ko ta so ko sana ilkan ya sira ti nyam ti yawa kengando loto yibela meba hôpital Blaise Compaoré hanna me wanyinga la 2009 ministère de la santé wa ko hore to be nyak zinga loti te bampam zibe hanna me hôpital ya pour mbene da te tram d'accueil wa ya nim tout ça na la ko be na wa 2009 la ya wakar kanga la atambura wane sebran wiligi to ko nyi bebe ya wa mètre carré hente tout ça tout pisi 2007 la ko yenda
meri wa siri yera me banga me ti turu le jin bene ti bam magan to 15 gwa ni piso pela yemre za piso pela ayemre la wakar kanga non germa han tam bebe no ayi a kon bo jinga on coin a tambura ya ntam metre kale tout ce yibla ko be pela pistala yemre ya le point lor pore la tambura le an wayere ti yella abon ko yewoto kasek ne yene ti anon germa ha ya mer wakar kanga yele be bahe ti zone commercial mbe ti ton nandi kan pa ne fo mbon pa fo ti kele sire ni 2011 avec kele ya he en ya sire lotissement ram ya botone la 2015 atambura le yan le wane sebre wulidi ti nan ti meri wa gehem mara yene yella la rete ton be transition pour un ti meri warame yere bati me da ma han wale en voton fikirgi ya toto la ninga ba man ten gom yer kan han kane ton han bizini waton ka ten gom yer kan donc aller les rame en le ben le pour en 2016 on wuligi tin rata me te noli kan ning hen ya han ko ne piso pola yemara bibki he noli kanga te be kenye sur pour un la rete bala le ngon coin la me mètre carré tout ce yib la zakla mi yela dal bama me yela me bon mikti ya woto no wa tona tweman bumula ninga la woto la zaksa nenda kinga buru me sir coin la bu tambura pa ma bum de sir coin la bum tibi kisi no le kan ninga handika tini piso pola yemra nan pam yin ga pour la mairie wa yon ga yeso pipi abiera me jigumbe ya meta kale to yi la kobata ton na konfobe la ya jin da nyake tina yi to dum jiga ton na de konfobe yi me soba jiga yemna be keriore ton na konfo meta touche yi meta kale touche yi taba soba a jemna men leben lebe ne meta touche yi la kobe sobe meta kale ton na ndi kale konfo taba soba na soba nan passé jihim bete bonte ku zone commerciale han bebe a yemar fa ya ni meta kale ko bata le piso pala a nu ton na nyaka na bene on konfo ana ha mi hantigme ya wa meta kale tout ce yi la ko bata akatolon pam le kare le 26 juin la comme c'est la mère golsa akatolon le kare ya bam hejin wa nema hawa ahan wanwa on yite ne ba yika la kane ba la yika mi mtene ba tambura mi mtene ba katen yike bum la bor bene ayela mena managam ayela na managam bala comme si la mère médiateur du faso a kenabe pang shwaba ton wilga yella be to mi yoka tambura sera tine ba le yiki et président de l'assemblée wa Alassane Balaka Sakarne abu wala agoma ne gomna Linda yel cour ya yel cour ministre chargé de la réconciliation a goma ne fa ministre de l'habitat a goma ne gil fa tihan ab kin sab toro hanan yirin tinimba maramba re yike ne bakana yike ba alba bi wona bakatun yike dawa manete goma handa te han kan wanda yimin tun yike ne ba bene bakatun yike la tambura me hembo bum la ning be na tambura yela men no mama pombe bala be bam hen denge ya nu tikin ninga wa sadin ning ne wa ni meti tusa yi la ko be so pele pista la yemra bi ba ti sebra ka be wulgide ben kadar cassette ayo cassette ka be nyam hejo wonam la ge meri totore wa nan tontom kanga nyam handagan manintu nu tikrijinde ta jo ndira shaka metu to yibu meta kale to yibla ko be so pele pista la yemra runu kanga asharan la yenda tinyam hanan pa habum le ninga wa biam yo pa hanen wa le tikri men kabewa adon gudem ti tuma han tuna tum da yar bala mam yeti atambura yela no mama ya nen kanga tembura men karate ne be yiki amim tin bakati fange hurut ninga ham be na wa mam jotam hanta dogo an ton dik minio pi chope en kin hero kan point to ha we dam to amna mam pa som le jin zigo wallahi mam yarla me tatambura kelan tal ni mam mi wa gilfa tiba alkiyo man to nya taba ne ba gilga me ka dasere gishe inike seba gilfa ya normal donc wilga me ton menina ma hantum totola ninga la tambura fo la ambezi buro
ti lotisme wa yi 2009 ti ya hal yi logor pore avant pas ko ne ba mahawa la fo yo wa ti siga ya fo so la fo be yo vite kanga wa fo mi ti lotisme man be wa nyam yi hambe tengonda ya to be lotisme be tengonda ya na nem yi kin zekke no ran to ngehe ringa lotisme ha ya tengonda ti mami siga bebe wa nan ti mami penran kirran gese han ya totola ningwa fo kaman ne wa fo ba ham to man she ti fo yo wa yele ti siga ya fo jinwa sirmi siga siriya siga ni so man ni ka win no kwem ne yi ralle yella woto wa na ye gaziga han yikin mana ya kayen yen shira bamba yi in jir so la shira arma be wene kayta wata abna nya tab shira nyam nya pazani yella shira han yi toto la lingawa na yi woto ya ne ya la yi me bore ya ti yi botone ti yeme yella pama mana pokombene han kan ni baka tun yi halba biyo ni baka ni halba la yita ni baka tun yi ke fa han to kon tabe me ba ya totola ninga wa na pusi la baraka rende woni gam ten kene tengano yella il fa woni gam ti abum do abum yanga rende piso pola yemla garab sebre a monsieur tambura me zara sebre la tenga to dam hande yella zara ton me na gugwa bangese la wale bon wataka ne ti ami kam te gombe mbe dekale pone taba na pusi fa gil baraka ina woni gam ti yambara gomda yuri ya mahamana na yam goma sulle ninga absombo ti mouvement so sur yuri ti nan pusi baraka ina pusa mamudu sawar gombe baraka be kiba kita abtuma nore ya optima fm ina pusa masulu yuro baraka bam sulle yuri ya impreska mouvement plus d'un sera comme avant yama TV getba et ya million kateka pa kila songo zo